Donc, allô, aujourd'hui, on va un peu parler à propos de la cause de la douleur sciatique, la cause interne. Comme on connaît que la douleur du nerf sciatique, c'est une inflammation. Donc, il y a de la douleur, rougeur, œdème. Ça, c'est lié à plusieurs facteurs. L'un des facteurs, c'est le déséquilibre des acides gras comme l'oméga 6 et l'oméga 3. L'une des sources inflammatoires dans le corps, sources externes, qui sont les huiles végétales, qui sont riches en oméga 6, et alors qui créent une situation inflammatoire massive dans le corps. C'est pour cela, alors on doit recréer cet équilibre en mangeant alors des aliments qui sont sources d'oméga 3 deux fois par semaine, comme le saumon, le tuna, etc. Ou bien si on peut pas, alors ça doit être par les suppléments. N'oublions pas aussi que l'inflammation ça va diminuer. Alors l'inflammation et la douleur nerveuse. Car l'oméga 3 joue un rôle très important dans le système nerveux et l'immunité, et c'est un anti-inflammatoire. Il y a plusieurs avantages pour l'oméga 3, mais je me concentre sur ce sujet-là. À propos des avantages concernant ce sujet-là. Alors comme j'ai dit, comme l'oméga 3 est très important pour les lipides autour des nerfs, on doit le prendre comme supplément si on est déficient par rapport aux aliments en oméga 3. N'oublions pas d'éliminer tous les huiles végétales chez nous à la maison, dans la cuisine, qui sont riches en oméga 6, surtout que ces produits s'oxydent, donc ça crée des radicaux libres et par la suite une situation inflammatoire. Un point encore, n'oublions pas aussi les vitamines B. Alors surtout que le complexe B alors joue un rôle aussi important dans le système nerveux. Mais attention, je répète que chaque cas, selon son histoire médicale, selon ses antécédents, antécédents médicaux et chirurgicaux. N'oublions pas aussi à voir avec votre professionnel à propos du dosage de la vitamine D. Alors, c'est très important comme aussi étant un anti-inflammatoire, et très important aussi de faire de ne pas généraliser ça pour tous les cas, car chaque cas a une histoire médicale, comme j'ai déjà mentionné, des antécédents médicaux et chirurgicaux, et surtout on doit aussi voir la balance de la diète pour chaque cas, comment l'alimentation dans leur vie routinière. Car comme on connaît de nos jours plus en plus que l'alimentation est très nécessaire aussi, tout ce qui concerne la santé et les maladies. Pour toute question, n'oubliez pas de les mentionner dans les commentaires, et je vous souhaite une très belle journée et à très très bientôt.
بس تذكرت انه احكي شوي كمان بالعربي هيك بغف مساج. لكل حدا عنده انفلاماسيون التهاب بجسمه، خاصة مثلا إذا عنده لنقول النير السياتيك عم بيوجعه، وخاصة في منهم بيعيقهم وبيضرب كمان على الأصابع. أكيد مثل ما قلنا إنه أكلنا هو البالانس بحياتنا، مش بس لحتى ناكل، كمان حتى ما يصير عندنا ديفيسيانس نوتريتيف، وحتى كمان نعمل بالانس لحتى نوقي حالنا من الامراض، او اذا كمان في عندنا امراض لنرجع نستعيد هالميزان. خاصه وقت يكون في انفلاماسيون، يعني معناتها دولور، يعني معناتها وجع، معناتها في احمرار، معناتها في ادام. والقدام اكيد رح يضغط اكثر واكثر ويزيد الوجع. القدام يعني ورم. فاذا اول شيء بنعمله بنشيل كل شيء سكاكر، بنشيل كل شيء خاصه ما بيكون في بالانس صار عنا بالاوميجا 6 والاوميجا 3. فاذا بنرجع بنقلع القصص الاوميجا 6 اللي هي من برا، اللي هي من الزيوت المهدرجه، بنقلعها لانه هذه بتكون سبب للالتهاب بجسمنا. وقتها نقلعها فاذا يعني ما بنقلي فيهم حتى ما تعطينا راديكو ليبر، وكمان لحتى ما تكون سورس زيادة بالالتهاب، والسكاكر كذلك الأمر. فإذا على الأقل يعني منبلش كونيليمين هيدا الشيء نشيل هيدا الشيء لشوي شوي نساعد جسمنا يقلع أكتر وأكتر. إذا ما عم نفوت بالجمعة مرتين أكلة سمك تكون دهنية، يعني بناخد من السبلمنت الاوميجا 3 مثل ما شرحت كيف نختار كمان السبلمنت بالاوميجا 3 يكون من مصدر محترم. وما ننسى انه كل حاله هي فريده حسب شو عندها امراض وشو عندها شو عامله عمليات جراحيه. دائما لانه في قصص اذا ما بيكون عندنا بالانس بالديات، في قصص بتعمل ديبليشن للكومبلكس بي. ديبليشن يعني بتستنزف الكومبلكس بي اللي هن كتير مهمه بالجسم بالنسبه للخلايا العصبيه، للنير يعني، وبالنسبة للسيستم نيرفو. دايما ننتبه، وكمان بدنا ننتبه للدوزاج تبع الفيتامين دي اللي عنا. نرجع كمان ننسق مع البروفيسيونيل تبعونا لحتى يعملنا دوزاج، لانه كمان هيدا انتي انفلاماتوار مثل الاوميجا 3. ولحتى نرجع نرجلج حالنا، نعدل الجسم شو بحاجه. دايما ما نعمل جنراليزي، هاو الفيديوهات مش معمولين لحتى نعمل جنراليزي لك، بس هيك ليلقوا الاضواء لحتى هيك نساعد نتوفي، وبالنهايه كلك حسب سي بيرسوناليزي يعني. هيدا هيك مثل لمحه سريعه. وما ننسى كمان الفيزيو، نروح عند الفيزيو كمان بيعطينا اكزرسيس لحتى تخفف هالاوجاع، وحسب كل وجع بوجعه، كل حاله بحالتها. هيدا مثل هيك برف مساج على السريع. فاذا بتمنى لكم نهار كتير حلو، واذا عندكم اي سؤال ما تنسوا تكتبوها بالتعليقات.